बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस ड्यूरिंग प्रॉफिट्स टाइम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेवलपमेंट कैसे हुई, उसके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। Islamic jurisprudence began to develop during the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through various processes. Following are some important features. अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्लामिक jurisprudence की डेवलपमेंट कितने ही प्रोसेसेस के थ्रू हुई। ये कुछ फीचर्स दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, जिनके थ्रू इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेवलपमेंट हुई। सबसे पहला है रिविलेशन। द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द कुरान, द होली बुक ऑफ इस्लाम, व्हिच कंटेन्स जनरल प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस फॉर एथिकल एंड लीगल कंडक्ट। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो बुनियाद है वो कुरान पाक है, इस्लाम का होली बुक है, जिसमें एथिकल और लीगल कंडक्ट के लिए प्रिंसिपल्स और रहनुमाइयाँ दी गई हैं। इन प्रॉफिट्स टाइम स्पेसिफिक लॉज एंड रेगुलेशंस वर रिवील्ड इन रिस्पांस टू वेरियस सिचुएशंस। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुख्तलिफ सिचुएशंस के रिस्पांस में मुख्तलिफ लॉज और रेगुलेशंस कुरान की आयत की सूरत में नाजिल होते थे। यानी अगर कोई भी सिचुएशन होती थी, उस सिचुएशन के लिए आयत नाजिल होती थी, उस आयत के मुताबिक लोग अपनी जिंदगी स्पेंड करते थे। अब मिसाल के तौर पर जैसे सूरह हुजरात में बताया गया है, जैसे कुछ सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे जा रहे थे तो आयत नाजिल हुई, अपना कदम नबी के कदम से आगे ना रखो। उस आयत के बाद जो सहाबी थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलते थे, उससे पहले अपना कदम नहीं रखते थे। इसी तरह कुछ सहाबी ऊंची आवाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपस में बात कर रहे थे। आयत नाजिल हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज ऊंची ना करो, इस तरह बात नहीं करो जिस तरह आप अपने आप में बातें करते हो, वरना ऐसा ना हो कि आपकी जो नेकियां हैं वो सारी खत्म हो जाएं। इस तरह की आयतें उस सिचुएशन के मुताबिक नाजिल होती थी। जैसे कुरान पाक में बताया गया है, जो भी बिजनेस का एग्रीमेंट करो या किसी भी चीज को सेल करो या परचेज करो तो रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट करो। तो ये जो चीजें हैं ये इंसान की रहनुमाई के लिए कुरान पाक में दी गई हैं। पर है प्रॉफिट्स एक्शंस एंड सेइंग्स। द एक्शंस, सेइंग्स एंड अप्रूवल्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम provided practical example and explanations of how to apply the Quranic teachings in daily life. His words, deeds and approvals were closely observed and recorded by his companions. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एक्शंस थे या कॉल थे या अप्रूवल्स थे वो इंसान की जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक्सप्लेनेशंस की कि कुरानिक टीचिंग्स अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई की जाएं, वो एक्सप्लेनेशंस भी इंसान की ज़िंदगी के लिए एक रहनुमाई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कॉल थे, फेल थे या अप्रूवल्स थे, उनको कंपेनियंस ने ऑब्जर्व किया और रिकॉर्ड किया और एक हदीस लिटरेचर बन गया। फिर हमारे पास आता है एनालॉजिकल रीजनिंग, जिसको क्यास भी कहा जाता है। द कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड एनालॉजिकल डिडक्शन reasoning to derive legal rulings for the situation not directly addressed in the Quran or Sunnah. They would compare new cases to existing rulings and make informed decisions. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जो आपके सहाबी थे, अगर कोई भी नई सिचुएशंस होती थी जो कुरान और सुन्नत में डायरेक्टली ज़ाहिरी तौर पर नहीं बताई जाती थी, तो उस सिचुएशन को हल करने के लिए वो क्यास करते थे, एनालॉजिकल रीजनिंग करते थे और उस केस को कंपेयर करते थे उस केस से जो केस कुरान पाक में बताया गया है। मिसाल के तौर पर कुरान पाक में जैसे बताया गया है कि जो शराब है हराम है, नशा देती है, इसलिए उसके बाद जैसे दौर आगे बढ़ता गया फिर नई चीजें आई, जैसे अफीम आ गया, ड्रग्स आ गई या कोकेन आ गया। ये चीजें प्राइमरी सोर्सेज में यानी कुरान या सुन्नत में ज़ाहिरी तौर पर नहीं बताई गई कि यह हराम है। इस चीज का क्यास किया जाता था कि शराब नशा देती है इसलिए हराम है, इसलिए अगर आफीम है या चरस है या कोई भी ऐसी चीज़ जो इंटॉक्सिकेंट है, जो नशा देती है, वो भी हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियंस थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद क्यास करते थे किसी भी सिचुएशन पे। दो सिचुएशंस को आपस में कंपेयर करते थे, एक वो सिचुएशन जिसके बारे में कुरान पाक में बताया गया, दूसरी वो सिचुएशन जिसके बारे में कुरान पाक में ज़ाहिरी तौर पर नहीं बताया गया। फोर्थ है कंसेंसस इजमा। द कलेक्टिव कंसेंसस ऑफ कंपेनियंस ऑन लीगल मैटर वाज कंसीडर्ड अथॉरिटेटिव। किसी भी एक मैटर पे कंपेनियंस की हमराय होना लाजमी थी। एक से ज्यादा जो कंपेनियंस थे वो एक मसले का हल निकालते थे और उस मसले का जो हल था, अगर सारे कंपेनियंस की उस मसले पर एक ही राय होती थी, उसको अथॉरिटेटिव माना जाता था। इफ मैटर रिसीव्ड वाइड स्प्रेड एग्रीमेंट अमंग देम इट वाज कंसीडर्ड वैलिड इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक लॉ। अगर उस एग्रीमेंट पे सारे सहाबी राजी हो जाते थे, उसको वैलिड इंटरप्रिटेशन माना जाता था और उसको ही ला माना जाता था। तो ऊपर वाला मैंने आपको मिसाल दिया कि शराब
نشہ دیتی ہے حرام ہے، اس لیے جو افیم ہے وہ بھی نشہ دیتی ہے وہ حرام ہے۔ افیم کو کس نے حرام دے دیا؟ جو اسکالرس ہوتے تھے یا جو کمپینینس ہوتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ جو کمپینینس ہوتے تھے یا اسکالرس ہوتے تھے، ایک ہی مسئلے ان کی اگر ہمراہ ہوتی تھی کہ ہاں واقعی افیم حرام ہے، اس کو ویلڈ مانا جاتا تھا اور مسلمانوں کے لیے وہ چیز حرام ہو جاتی تھی۔ ففتھ ہے اجتہاد۔ سم کمپینینس اینڈ لیٹر اسکالرس انگیجڈ ان انڈیپینڈنٹ ریزننگ ٹو ڈیڈیوس لیگل ریزننگ فرام قرآن اینڈ سنت۔ کمپینینس کے بعد اسکالرس انڈیپینڈنٹ ریزننگ میں انگیج ہو گئے، یعنی اجتہاد کرنے لگے۔ اجتہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا، کوشش کر کے ایک مسئلے کا حل نکالنا۔ دس پروسیس نون ایز اجتہاد فار اڈاپشن نیو سرکمسٹینسز وائل ادرنگ ٹو کور پرنسپلس آف اسلام۔ اس پروسیس میں نیو سرکمسٹینسز کو اڈاپٹ کیا جاتا تھا اسلام کے پرنسپلس میں رہتے ہوئے، یعنی اسلام کے پرنسپلس سے بھی باہر نہیں جانا۔ اجتہاد requires deep understanding of قرآن، سنت and principles of jurisprudence۔ اجتہاد کے لیے ضروری ہے جو مجتہد اجتہاد کر رہا ہے اس کو قرآن پاک کی نالج ہونی چاہیے، سنت کی اور principles of jurisprudence کی نالج ہونی چاہیے۔ Not all the scholars are qualified to engage in it۔ سارے اسکالرس اجتہاد کرنے کے لیے qualified نہیں ہوتے، ان کو اچھی خاصی نالج ہونی چاہیے قرآن کی، سنت کی، دوسرے جتنے بھی اسلام کے پرنسپلس ہیں ان کی۔ مثال کے طور پر جیسے نیو ٹیکنالوجیز آ گئی، نیو ٹیکنالوجیز کو حلال قرار دینا وہ مجتہد کا کام ہوتا ہے۔ سارے مجتہد بیٹھ کے ایک مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ پھر جیسے بینکس تھی وہ انٹرسٹ دے رہی تھی، ان کو حرام قرار دیا گیا، یہ اتنا زیادہ انٹرسٹ دے رہی ہیں یا اتنا زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہیں، یہ سود ہے اس لیے یہ حرام ہے۔ انہوں نے ایک اسلامک بینک کا آغاز کیا۔ یا پھر آرگن ٹرانسپلانٹیشن، جیسے اگر ایک بندہ مر رہا ہے اس کو کسی حرام جانور کا اگر آرگن لگا دیا جائے اور وہ بچ سکتا ہے تو حرام جانور کا آرگن، پھر وہ اجتہاد کریں گے کہ اس سے انسان کی زندگی بچ سکتی ہے تو اس کو بھی ویلڈ قرار دے دیتے تھے۔ اجتہاد اور قیاس میں کیا فرق ہے؟ اسکالرس قیاس کرتے ہیں یا استحسان کرتے ہیں یا اجماع کرتے ہیں، اس پروسیس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اجتہاد کی مطلب ہے ٹو اسٹرگل۔ 6 نمبر پر ہے لوکل کانٹیکسٹ اینڈ کسٹم۔ The practices and the customs of local population were taken into consideration when formulating legal opinions۔ کوئی بھی لا بناتے وقت لوکل پاپولیشن کی پریکٹسز اور کسٹم کو کنسیڈریشن میں رکھا جاتا تھا۔ This ensured that Islamic rulings were applied in the ways that were culturally relevant and practical۔ یعنی جب اسلامک رولنگس اپلائی کی جاتی تھی وہ اس طرح اپلائی کی جاتی تھی وہ کلچرلی اور پریکٹیکلی ریلیونٹ ہو اور کسی بھی کلچر کو افیکٹ نہ کرے۔ اسے پچھلے ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی بھی ایریا میں اگر اسلامک لا بنایا جاتا ہے تو ان کی کسٹمز اور ٹریڈیشنز کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ان کی کسٹم اور ٹریڈیشنز بھی وائلیٹ نہ ہو، لیکن ان کی ٹریڈیشنز اور کسٹم بھی اسلامک پرنسپلز کو وائلیٹ نہ کریں۔ اس کا میں نے مثال دیا تھا، مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کی شادی ہوتی ہے وہاں پر وہ ایک دوسرے کو گفٹس دیتے ہیں تو یہ ایک ان کی ٹریڈیشن ہے، یہ ٹریڈیشن اسلامک پرنسپلز کو بھی وائلیٹ نہیں کر رہی، اور اگر اس علاقے میں اسلامک لا بنایا جاتا ہے تو ان کی ٹریڈیشنز کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 7 ہے گریجول ڈیولپمنٹ۔ اسلامک جورسپروڈنس ڈز ناٹ ڈیولپ اوور نائٹ، اٹ واز گریجول پروسیس ایز نیو سچویشنز اروز، اسکالرز کنٹینیو ٹو اینالائز اینڈ ڈرائیو لیگل رولنگس یوزنگ دی پرنسپلز established during the prophet's time۔ اسلامک جورسپروڈنس ایک ہی دن میں ڈیولپ نہیں ہوا، یہ آہستہ آہستہ ایک پروسیس تھا۔ جیسے جیسے نیو سچویشنز اروز ہوئیں، جو کمپینینس تھے، کمپینینس کے بعد جو اسکالرز تھے اس سچویشن کے لیے لیگل رولنگس بنانا شروع کیے قرآن اور سنت کی روشنی میں اور ان پرنسپلز کی روشنی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسٹیبلش ہوئے تھے۔ 8 ہے کمپلیشن آف حدیث۔ اوور دی ٹائم دی حدیث literature grew as scholars collected, verified and classified the sayings, actions and approvals of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو حدیث لٹریچر ہے وہ بھی بڑھتا گیا، جیسے جیسے اسکالرس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور اپروولس کو کلیکٹ کیا، ویریفائی کیا اور کلاسیفائی کیا اور ایک حدیث لٹریچر بنایا۔ This completion provided a rich source of information for legal scholars to draw from۔ جیسے ہی حدیث کمپلیٹ ہوئی، حدیث لٹریچر کمپلیٹ ہوا، یہ آنے والے اسکالرس کے لیے ایک انفارمیشن کا سورس تھا جن کے ذریعے وہ نیو سچویشنز پہ نیو لاز بنا سکتے تھے۔ It is important to note that formal schools of Islamic jurisprudence emerged after Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم time as scholars further developed and systemized the principles and methodologies and produced
ड्यूरिंग प्रॉफिट्स एरा। ये जानना इम्पोर्टेंट है कि जो फॉर्मल स्कूल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है, जो हम स्कूल्स ऑफ लॉ, स्कूल्स ऑफ थॉट ऑफ इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के बाद इमर्ज हुए थे। जैसे जैसे मुख्तलिफ स्कॉलर्स मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट करने लगे इस्लामिक लॉज को और इस्लामिक लॉज को अप्लाई करने लगे, तो मुख्तलिफ स्कॉलर्स मुख्तलिफ तरीके से इस्लामिक लॉज इंटरप्रेट करने लगे। जैसे सेकेंडरी सोर्सेज हैं इजमा, क्यास, इस्तेहसान, इस्तेसला, इस्तदलाल। कुछ स्कूल्स इसको मुख्तलिफ तरीके से अप्लाई कर रहे थे, कुछ किस तरीके से, कुछ इस्तेहसान को मानते थे, कुछ इस्तेहसान को नहीं मानते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के दूसरे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के सारे वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपको इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिख दें कुछ भी।